Verovatno se nekada pitate, na primjer kada gledate ovog fudbalera, ili pak dok se zavalite u fotelju i gledate razne predatore i njihove metode preživljavanja, ko je najjači, ko ima najsnažniji ili koja životinja je u stanju da napravi najveću štetu svojim ugrizom. Istražiti smrtnost i snagu nekog ugriza izuzetno je rizičan poduhvat, zato naučnici pribegavaju računarskim simulacijama kako bi odgovorili na naizgled jednostavna pitanja. Kao i obično, ispostavilo se da nije sve u veličini. Pa na primjer plavi kit, iako je velik, ne grize najsnažnije. Šalu na stranu. Čovjek je u stanju da ugrize po kvadratnom inču oko 73 kg, što naravno varira od čovjeka do čovjeka. Takav je slučaj naravno i kod životinja. Ugrizom čovjeka osjetit ćete bol i neće vam biti svejedno. Imaćete modricu pa čak i krvarenje. A šta bi vam se desilo da vas ugrize neka od dalje navedenih životinja, čiji su ugrizi i preko 20 puta snažniji od čoveka? Dame i gospodo, predstavljam vam listu 10 najsnažnijih ugriza od strane životinja. Na 10. mjestu na zaprepašćenje mnogih nalazi se lav, kralj džungle. I to daleko iza ostalih, jer kada izvršimo merenje, ugriz ove zveri je 295 kg po kvadratnom inču, što je značajno slabije ako ga uporedimo sa ugrizom na primjer tigra ili jaguara. No ono što odlikuje lava i razlog njegove titule kralja džungle nije ugriz, već socijalni aspekt, jer je jedina mačka po tom pitanju. Rade zajedno i love zajedno. Možda baš tu i leži odgovor na nešto slabijem ugrizu prilikom merenja ove zaista veličanstvene životinje. Sibirski tigar je jedna od podvrsta tigra. Sibirski tigrovi su ugrožena podvrsta životinja i vrlo ih je malo u prirodi. U Rusiji je 2015. godine popisano 562 jedinke, dok se u zatočeništvu nalazi oko 600 jedinki. Dugi su od vrha njuške do kraja repa 3,2 metra, visina im može biti 112 do 120 cm u ramenima, što ga čini najvećim među tigrovima. No tu se ne završava veličanstvenost ove zveri, jer na primjer težina ovog predatora zna da dođe do impozantnih 420 kg. Moćni ugriz sibirskog tigra ide i do 477 kg po kvadratnom inču i po tome je duplo snažniji od lava. Impresivno i zaista zastrašujuće. Šta pomislite kada čujete za hijenu? Ništa lepo pretpostavljam. One su ne baš lepo prezentovane u mnogim filmovima, serijama i često nas asociraju na podmuklost i loše ljude. Lešinari, odnosno poznajemo ih po tome što se hrane onome što ostane od strane drugih životinja, iako je realnost drugačija. A to je da se oni najviše hrane onim što ulove sami i zato imaju i tekako moćnu vilicu 500 kg po kvadratnom inču, što je snažniji od sibirskog tigra, snažniji od lava. Hijene love u čoporu i otud su socijalne životinje, love krupnu divljač i imaju snažnu vilicu koja lomi kosti plena i ništa ne ostavljaju iza sebe. Na 7. mjestu naše liste najsnažnijih ugriza nalazi se jedan opasni medved, grizli. Životinja koja nastanjuje Severnu Ameriku dužine preko 2 metra i težine koja zna biti preko 360 kg nije impozantna sama po sebi, već i po izuzetnim čeljustima 545 kg po kvadratnom inču, što je dovoljno da probije štit od livenog vožđa, koske i tako dalje. Ono što grizlija također odlikuju jesu opasne kandže i neverovatan sluh, pravi simbol snage. Napad na ljude je retkost, ali ukoliko do njega dođe, mogu biti izuzetno agresivni, jer se vezuju za teritoriju, tako da ukoliko smatra da mu je ista ugrožena, susret sa njima zna biti fatalan. Na 6. mjestu nalazi se gorila, visine 173 cm i težine i do 160 kg, najveći od svih primata, koje uprkos svoje veličini su nežne i jako stidljive životinje. Njihove čeljusti mogu da naprave velike i ozbiljne povrede svakome ko im se suprotstavi, jer uprkos stidljivosti one mogu svojom snagom ugriza, a to je 590 kg po kvadratnom inču, zaista načiniti štetu. A zašto gorile imaju tako jak ugriz? Pre svega, gorile se uglavnom hrane biljnim materijalima. Za da kažem mlevenje jake hrane, poput kore ili korena, gorilama trebaju jaki zubi. No većina ljudi se najviše plaši dugačkih očnjaka koji njima služe za zastrašivanje od spoljašnjih pretnji. I polako dolazimo u top 5 najsnažnijih. Znam da prilikom gledanja ovog klipa i na kraj pameti ne biste pomislili da ispred jednog lava
ili sibirskog tigra, postoji neka tamo treća mačka koja je snažnija i to ne malo, već poprilično. Njeno mjesto na ovoj listi je broj 5 i u pitanju je jaguar. On ima najsnažniji ugriz od svih mačaka koji je izračunat na neverovatnih 910 kg po kvadratnom inču, što je skoro pa duplo snažnije od sibirskog tigra. Poznat kao mačka koja najbolje radi sama, živi i lovi tačnije sama, jaguar je ozbiljan predator koji na meniju često ima kornjače i kajmane. Njegov plen je ulovljen lomljenjem lobanje i u stanju je da probije najsnažniji oklop kornjače. Opaka zver, nema šta. Na 4. mjestu naše liste nalaze se nilski konji, koji su dugi od 3,5 do 4,5 metra, visoki do 1,5 metra, teže od 1500 do 3200 kg, približno su iste veličine kao beli nosorozi. Mužjaci rastu tokom celog života, dok ženke dostižu maksimalnu težinu sa 25 godina. Koža nilskog konja je debela 4 cm i čini čak 25% ukupne težine. Donji ošnjaci nilskog konja su snažne kljove koje su duge do 60 cm i teže 2,5 kg. Sa snagom od 955 kg po kvadratnom inču, nilski konji imaju najjači ugriz od svih sisara na našoj planeti. Ono što njih odlikuje jeste nepredvidljivost i velika agresivnost, izuzetno su brži od čoveka uprkos velikoj kilaži i često napadnu bez provokacije. Definitivno jedni od najopasnijih životinja. Američki aligator je vrsta gmizavca iz reda krokodila koji naseljava jugoistok SAD-a, tačnije slatkovodne močvare od Teksasa do Severne Karoline. Njuška američkog aligatora je široka, što je naročito izraženo kod jedinki u zatočeništvu. Kada su čeljusti sklopljene, ivice gornjih vilica pokrivaju donje zube. Američki aligator ima od 74 do 80 zuba, koji se često menjaju novima, tako da odrasli aligator u svom životu promeni do 3000 istih. Sad, dužina mu zna biti preko 3,5 metra, dok teži preko 450 kg i to nije ono što njega čini posebnim, ne. Sa ugrizom od 975 kg po kvadratnom inču, aligator je na 3. listi najsnažnijih čeljusti na našoj planeti. Na 2. mjestu naše liste nalazi se estuarski krokodil, koji je najveća živa vrsta krokodila i gmizavca. Živi u odgovarajućoj okolini širom jugoistočne Azije i severne teritorije u Australiji. Prosječan odrasli mužjak estuarskog krokodila je od 4,8 do 5 metara dugačak i teži otprilike oko 770 kg. Najveći izmereni primjerak je ubijen 1978. godine na Sumatri. Bio je 8,6 metara dugačak i imao je težinu od 1352 kg. Plen lovi iz zasede, obično čeka da mu se životinja dovoljno približi pre nego što eksplozivno napadne, bez ikakvog upozorenja. Koriste svoju ogromnu snagu kako bi odvukli žrtvu do vode. Većinu plena ubije sam stisak moćnih čeljusti, iako neki budu nenamerno udavljeni. Pritisak koje stvaraju čeljusti ovih krokodila je dovoljan da smrska lobanju odraslog vodenog bivola. A kolika je snaga u čeljustima ove zveri, govori sljedeći podatak: 1675 kg po kvadratnom inču. Nilski krokodil je jedan od 3 vrste krokodila koji živi u Africi i druga najveća vrsta, posle samog estuarskog krokodila. Kao što sam rekao, živi u Africi, južno od Sahare i na Madagaskaru. On je ujedno i najveći afrički gmizavac, dostiže dužinu do 5 metara, a rijetko kad i do 6,5 metara. Odrasli mužjaci teže 500 kg, dok je bilo primjeraka od preko 900 kg. Najveći živi primjerak je krokodil ljudožder iz Burundija, po imenu Gustav. Veruje se da je 5,5 metara dugačak, što je blizu veličine estuarskog krokodila. Takvi džinovi su rijetki danas, mnogo više ih je bilo pre masovnog lova tokom 40. i 50. godina. Veruje se da snaga ugriza koju izaziva nilski krokodil može da dođe do neverovatnih 2267 kg po kvadratnom inču, što ga čini najjačim čeljustima među živim stvorenjima na našoj planeti. Treba napomenuti na kraju ovog videa da je tema malo više diskutabilna i da postoje razne istraživanja u kojima se zaključuje da, na primjer, kitovi ubice su ti koji su na ovoj listi prvi, dok drugi napominju da je prvo mjesto rezervisano pacovima. Interesantno zaista, šta vi mislite? Koja je najsnažnija životinja po vama
i zašto? Ostavite komentar i pokrenite diskusiju.